ওই ব্যাপারটা একটু আলোচনা করবে। আলোচনা হয়েছে বলে, ঠিক আছে। এই তো কালকে বছর শেষ হলো আমাদের, মানে কালকে সব বছর শেষ কমপ্লিট, ঠিক আছে। এবার ওই জন্যই বললাম এবার এপ্রিল মাসে তোমাদের ওখানে যাবো। আর ওই অনামিকা দিকেও বলেছি কলের ব্যাপারটা। ওটা আচ্ছা, তোমাদের ওখানে কি কলের মিস্ত্রি আছে যে ওই ওই কাজটা করতে পারবে, বোরিং থেকে জল তোলার? আছে, তুমি একটু কথাবার্তা বলে একটু কত কি পড়বে না পড়বে একটু জানতে পারবে? জানবো অবশ্য। তুমি তাহলে আমাকে এই সপ্তাহের মধ্যে জেনে একটু জানিও, কারণ তাহলে আমরা যখন যাব তখন তার আগে 1-2 দিন আগে কাজটা শুরু করিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, হ্যাঁ। তুমি ওটা তো জেনে আমাকে জানিও, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱟᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱵᱷᱤᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱮᱰᱮᱡᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱚᱲ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱠᱩᱞᱮ ᱥᱟᱯᱳর্ᱴᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ, ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱱᱟᱭᱛᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚᱛ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ, ᱩᱱᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱤᱜᱱᱳᱨ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱠᱤᱱ ᱚᱥᱤᱠᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱭ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱥᱚᱦᱚᱡᱳᱜᱤতা ᱵᱟᱭ ᱮᱢ ᱞᱮᱫᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱨᱚᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ। जोहर जोहर गाते को आर मिट्टी ना वीडियो पे सनम को लगे सगुन दारा मेना का गाते को एतोब रे जा क्लिप पे नेल के आपे से आंजम के आपे भागे टिक नेल दाड़ा पे आंजम दाड़ा पे गाते को नोडे तिना मारा स्कैम चला कना, माने स्कैम चितार स्कैम चला। अनिल चंद्र मांडी तो ठीक कथा के ले के आबो के सुदु नुई बोन ले आता ठया अनिल कोकलो अनिल विशाल किछु उनिया बेपार ते आना बोन ले का मेनखान आबो जे जहां बोन ले आसे अनिल कोकलो तो ठीक कथा के ले का मालती मुर्मू और बांका मुर्मू तो सारी गाड़ी मारंग मास्टर माइंड किन चालू का कि से चालू काते नो सिंपैथी किन हताव के किन बुझ के पे तो गाते को इन निया कथा ले होचो जे जहां पहल क्लिप रे आपे पे नेल के आसे पे आंजम के आपे जो जहां कॉल रिकॉर्डिंग टा जे बांका मुर्मू जहां रपोड़ कांता मिट्टी एनजीओ साथे तो ओनारे चेत कोई रपोड़ ना पे नेल दाड़े कना आंजम दाड़े कना पे तो आरो मेना का ओना मुचे धाबी नेल तावन पे इन ओना होñ आंजम चोपया ठीक गया। मेनखान नोडे बांका मुर्मू और मालती मुर्मू नोटा दो किंतु आडी माराम भूल किन कराव का जहां हेल्प का बिया जहां एनजीओ आबिन सपोर्ट का बिया उनिया ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱟᱵᱤᱱ ᱞᱮᱞᱮᱟ ᱦᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱞᱟᱠᱷᱚ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱟᱵᱤᱱ ᱠᱚ ᱦᱮᱞᱯ ᱠᱟ ᱵᱤᱧᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱟᱵᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱤᱞᱟ ᱵᱤᱧᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱦᱚᱲ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱮᱞᱯ ᱠᱟ ᱵᱤᱧᱟ ᱟᱵᱤᱱ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮᱠᱵᱟᱨ ᱜᱮ ᱵᱟᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱵᱤᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱵᱤᱧᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱩᱞ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱤᱧᱟ ᱵᱩᱡ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱤᱱ। ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱟᱱᱟᱧᱟ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱡᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱤᱱ ᱠᱩᱢᱲᱩ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱵᱤᱱ ᱰᱟᱠᱟᱛᱤ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱩᱠᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱤᱱ ᱢᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱜᱚᱜᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱵᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱵᱤᱱ ᱮᱢᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱷᱤक है फ्री ते ओना दो हैं सनाम को माना बताओ काले ओना को दो ठीक कमी करना मेनखान अबिन जे नॉय एनजीओ सपोर्ट माने अबिन को सपोर्ट बिना एनते रहो अबिन आले को समार बाबिन ले लिया तो नोआ दा आडी मारांग अबिना भूल कान तबिना नोआ दा अबिन मानाव ते होयो तबिना बुझ केदा बि यार गाइस नेल पे मालती मुर्मू और बांका मुर्मू दा एमन हड़ काना किन जे गिद्रा उनकिन को चिन्ह किना जे बाको चिन्ह किना मेनते इनकेन कथा दो बांग काना अब सनाम को गे कम बेसी प्राय हड़ गे बन चिन्ह किना ठीक गया कथा दो हुयो काना नोआटा नोडे टे नियटा कथा ले चोय जे नुकिन आकिन दो मिट्टी खराब कमी दो बाकिन कमी से एक बारे ओ कमी दो बाकिन कमी आकिन नुकिन दो मिट्टी भाई कमी रे किन अड़गो कना से किन कमी निया रेदो झतो हड़ गे गड़ो सपोर्ट को एम का किना से ᱧᱟᱢ का किन ठीक गया कथा दो हुयो कना नोआटा अबिन जहां एनजीओ अबिन हेल्प ले बिना अबिन उनिया कथा लेते दो उनिया ᱧᱩᱛᱩᱢ लेते दो चेता जहां कोनो की क्षति ताहे कना अनिल चंद्र मांडी दो ठीक कथा के लेका नुकिन आडी मारा मास्टर माइंड की चालू का मालती मुर्मू और बांका मुर्मू और सारी नॉय तायनम दारायते नॉय ओना ना प्रमाण समेत प्रूफ हो नॉय आपे नेल आजम तवन पे नुकिन आडी मारा मास्टर माइंड की चालू का आखिर निये चालू का अबिन लाभटा चे पिन जाम किया लाले आले पे आले जे कैसे सही जेरकम मेना बिना सेरकम गिबिन ताहे को अबिन नोआ कथा बिन ले के रहो सेरकम गिबिन ताहे को और बाबिन ले के रहो सेरकम गिबिन ताहे को ठीक गया कथा दो हुयो कना नोआटा चेत अबिन मिट्टी धोखादारी हड़ बिन तुंगुइना नितो वर्तमान ते अबिन मा कथा बिन उकु और उकु रे बिन दोहो का मेनखान अबिन खातिर ते किछु गान यूट्यूबर आको को तर्क बितर्क कना निया अबिन बिन नेल कना आंजम कना बिन मेनखान तुबुर हो अबिन चुपचाप थीर मेना बिन चेदा साबिन पैसा बिन नेल ᱧᱟᱢᱮते इने गे तो ठीक गया पैसा बिन ᱧᱟᱢᱮ बिन मेनखान नोआ दो अबिन आडी माराम भूल कान तबिना नोआ दो अबिन माना बताव हो तबिना अबिन निजेर मेते नेल तुलु नेले को अबिन विषय ते किछु गान यूट्यूबर रोपड़ ते को बितर्क कना को मेनखान अबिन तुबुर हो चुपचाप मेना का बिना तो देला गाते को हुडिंग में सोना कॉल रिकॉर्डिंग टा बन आंजम लेगे जहां एनजीओ आकिन सपोर्ट ले किना मालती मुर्मू और बांका मुर्मू मेनखान उनकिन आबो को समार बाकिन ले सदर का नोआ पैसा टाका पैसा किन नेल ᱧᱟᱢ केते नोआ दो एक बार के सारी गाता 100% ग्रेंटी गाते इन दावे के
साथ इन नोइन ले दड़े मालती मुर्मू और बांका मुर्मू सोशल मीडिया रे वायरल खातिर ते से टाका पैसा की नेल नामे खातिर ते उनकिन जहाँ एनजीओ आकिन तायनम रे ताहे कना गड़ो सपोर्ट लेकाते उनी दो एक बार के बाकिन ले ले दिया जे आली नुई एनजीओ से आली नुई आली नौका नौका हेल्प ले लिन तहत दला तबे मिट्टी ओना कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो क्लिप बन नेल आंजम लगे কেমন আছো বলো? এই মোটামুটি ভালো আছি। আচ্ছা বলো। বলছি কালকের থেকে প্রাইমারি সরকারি স্কুলে মর্নিং স্কুল হচ্ছে। আচ্ছা ওই গরমের জন্য তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা তো ওইটা কি করা যাবে বলুন? তোদের কি বিকাল বেলা করে ডাকো না? হ্যাঁ তো কিন্তু রান্নার অসুবিধা উনি বলছে, উনি তো আগেবার বলেছিল যে একটু খরচা কম হচ্ছে। আমি না তুমি তো ওই গ্রুপে তো তুমিও লিখেছিলে জলের জন্য রান্না অসুবিধা হচ্ছে তাই তো? হ্যাঁ জলের জন্য এবং ওনার একটু কাঠ ফাট ওনারটা তাহলে মাথায় আছে, ঠিক আছে? ওনারটা দেখছি মানে এটা আমাদের কালকে বছর শেষ হলো তাই তো? হ্যাঁ আর তোমার জলের জন্য তো অসুবিধা হচ্ছে, তাহলে একটা কাজ করো না, এই কদিন মানে যদি জলে খুব অসুবিধা থাকে, হ্যাঁ শুকনো খাবারের কিছু ব্যবস্থা করো না। যেহেতু দেখো বিকালে বেলা তো তোমার ভাত কি খাবে বাচ্চারা? ওইটাই তো এখানে খাবে, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে ওই একটা অসুবিধা চলছে রান্নার। আচ্ছা মানে বিকালবেলা ভাত খেতে বাচ্চাদের অসুবিধা নেই তাই তো? অসুবিধা নেই, খেতে খেবে। ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি বলো। তারপরে বলছিলাম দাদা অ্যাসিস্ট্যান্টও বলছে এখন সকালে হলে ওই অন্য কাজ এটা তোমার কথা একটু কেটে গেল, কি সকালে হলে অন্য কাজও অ্যাটেন্ড করতে পারতাম বলছে, আর তারপরে ওই বিকাল বেলা হলে তো আমি থাকতে পারবো কিনা। আচ্ছা সেটা তো গরমের জন্য, রোজ রোজ তো নয়, বছরে সারা বছর তো নয়, গরমটার জন্য এই করা আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ। ওখানে স্কুল কটা থেকে হচ্ছে? ওই 7টা থেকে শুরু হবে 10টা 11টা পর্যন্ত। আচ্ছা না তুমি তো আমাকে বলেছিলে বাচ্চারা খালি স্কুলে যায় মিড ডে মিল নিয়ে চলে আসে। হ্যাঁ এরকমই হয়, কিন্তু দেখা যাক, আমি যতটুকু সময় ততটুকু তো বলতেই হবে, তারপরে তো আমাদেরকে স্টার্ট করতে হবে। না তুমি ওইটা দেখো, দেখে দুদিন আগে 2-3টা রকম জিনিস করে দেখো, ঠিক আছে? যে কোনটা একটা দিন বিকালবেলা করে দেখো, বা এরকম করতে পারো 3 দিন সকালবেলা করলে 3 দিন বিকালবেলা করলে, ঠিক আছে? না পরে এরকম ভাবে করে দেখো, কারণ তুমি বলেছিলে তো স্কুলে যায় না সেইভাবে। দেখো কিভাবে কি করা যায়, সাজানো যায়, তাহলে এরকম 3 দিন সকালবেলা 3 দিন বিকালবেলা এরকম ভাবে করতে পারো। ধরো সোমবার সকালে করলে, মঙ্গলবার বিকালে করলে, বুধবার সকালে করলে, বৃহস্পতিবার বিকালে করলে, ঠিক আছে? আমি এই মাসেই যাবো একবার। ওই ব্যাপারটা একটু আলোচনা করবে। আলোচনা হয়েছে বলে, ঠিক আছে? এই তো কালকে বছর শেষ হলো আমাদের, মানে কালকে সব বছর শেষ কমপ্লিট, ঠিক আছে? এবার ওই জন্যই বললাম এবার এপ্রিল মাসে তোমাদের ওখানে যাবো। আর ওই অনামিকা দিকেও বলেছি কলের ব্যাপারটা, ওটা। আচ্ছা তোমাদের ওখানে কি কলের মিস্ত্রি আছে যে ওই কাজটা করতে পারবে, বোরিং থেকে জল তোলার? আছে। তুমি একটু কথাবার্তা বলে একটু কত কি পড়বে না পড়বে একটু জানতে পারবে? জানবো অবশ্য। তুমি তাহলে আমাকে এই সপ্তাহের মধ্যে জেনে একটু জানিও, কারণ তাহলে আমরা যখন যাব তখন তার আগে 1-2 দিন আগে কাজটা শুরু করিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে। হ্যাঁ তুমি ওটা তো জেনে আমাকে জানিও, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। হুম। হ্যাঁ
नेल के पे गाते को आंजम के पे हर दो दोस लेखा आड़ी किछु और बांग खाय तो बांग चेद हो बांग बुझ के पे तो नुकिन तीना मारा नुकिन एड़े कथा कि उकु दो का सारी कथा ले दो अनिल चंद्र मांडी दो ठीक के ले नुकिन आड़ी मारा मिट्टी मास्टर माइंड किन चालू का मेनखान नियो एक बार प्रमाण में सब प्रूफ एक बार जतमा नय नियो वीडियो रे सबमिट मेना का आपे पे नेल आंजम दाड़े पे बुझ के पे तो तीना मारांग एड़े कथा कि उकु दो का आखिर नियो एड़े कथा उकु दो कते नवा सारी कथा उकु दो कते आकिन लाभ टा चेत की जाम ले आकिन तो यार कते को तेना वीडियो द निया धबी के तो ᱧᱟᱯᱟᱢ और मिट्टी नेक्स्ट अनदर वीडियो के साथ तो वीडियो जदी को सर्च कर बुझा मिट्टी लाइक तबन पे और चैनल सब्सक्राइब कते बन चला जहां को बन नवा गया तो मा तबे सनम को के सगुन जोहार।